diya sa Titito. Sa ngalan sa Mahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Tinahod nga Villarosa family, aniak kita karon nagatigom alang ni ining diwa sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo. Hinaot nga kining liturhiya makapabuhi sa diwa ni Jesus nga mipuyo uban kanato. Ang maayong balita sumala ni San Lucas. Kaya ikaw Ginoo sa Dios. Apan ang anghel miingon kanila, ayaw ko mo kangadto kay naa ako nagdalag maayong balita alang kaninyo nga makapalipay pag-ayo sa tanang katawan. Kay karong adlaw nga tawo sa lungsod dinadin ang inyong kaluluwas. Ang Kristo nga mao ang Ginoo. Mao kini ang inyong ilhanan. Makaplagarin niyo ang usa ka bata nga ipuso sa lamdo. Ika sa kasuhan. Si Kristo nga tao alang kanato. Dalito mo si bawat ta ang Ginoo. Himuon ang pangalok sa Santo Niño. Karon, atong pangadian ang mga namo. Ang mga namo nga sa balan, matagay kanungan, ang mabuti namo nilalian. At umayong pabuot ini sa iyong tamay ng sulangit. Ang kalanan naman sa matagal tayo. Kanamo karong adlaw. Pagsayo ako sa mga sala. Inunan sa iyong